এই সময় কম, শুরু করো। দিন শেষে আজানের ধ্বনিতে এক গ্লাস পানি বলে দেয় ইসলাম কতটা শান্ত। आया रमज़ान रहमत वाला तेरी इनायत या अल्लाह माहे रमज़ान की हम रहमत पाएंगे। বইলো খুশবু ধারা গাইলো ফেরেশতারা আনন্দে মাতোয়ারা সারা জাহান আহলান। आया रमज़ान रहमत वाला तेरी इनायत या अल्लाह माहे रमज़ान की हम रहमत पाएंगे। আর এই কষ্টটা শুধু মেয়েরাই বুঝবে। মেয়ে জ্যোৎস্নায় আমায় কথা দিয়েছে, আসি আসি বলে জ্যোৎস্না ফাঁকি দিয়েছে। বেদের মেয়ে জ্যোৎস্নায় আমায়। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?